my strength. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Verse 5. The sorrows of hell compassed me about, the sneers of death prevented me. My distress, I called upon the Lord, and I cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. Lord, thank you. Salamat kayo for year 2024. You've been good through us. Pagpatong palang daan sa primerong adlaw, hangtod na human, Lord, maayo kay ka. As we face 2025, still, ikaw ang among refuge, ikaw ang among strength, ikaw ang among saligan, ikaw ang among pag-asa, ikaw ang among hope, paglaom. Wala milaing paglaom man ni kalibutan na kundi ikaw, Lord. So busa, Lord, karong Domingguha, amo lang ning gilaan or gi-prepare para lang sa pagpasalamat diha kanimo sa imong gihimo diri kanamo. We could be in the hospital, we could be dead, we could be injured today, but wala nimong nigitugot. Mo na usa sa mga pasalamatan namo, Lord. So salamat kayo, salamat ng mga Kristohanon, salamat sa nakabalik og simba, salamat sa nagpadayon og simba, salamat sa permanente nagsimba. I pray, bless nimo padayon labi na ang mga buluhaton, Lord. Karong udto kanyang hapon o karong tibok adlaw ikaw magauban kung na may kalihukan namong kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok kung gamiton man nilang kabataan. I pray nga dili magpagamit kung naamay demonyo nga mosulod, gihangyo na ko imong anghel sa pagdakop niini, pagtambog sa layo nga dapit, di sila pwede magsamok-samok kay kini holy ground, Lord. Lord, I pray nga kung unsa may ilang disturbance sa ilang unahuna, naaman sila'y problema, na sila'y gipanghunahuna, I pray nga kwaon nimo, Lord, nga mahimong blessing ang mensahe karong kabuntagon. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. The title of God's given message, Thank You, God. It's so simple, just 3 words. Thank you, God. Unsa bay angay nimong pasalamatan sa Ginoo? Daghanoy. The thing that you are sitting right now down there, nga wala kay gibati, that's isa na sa rason nga magpasalamat ka sa Ginoo. Ang uban naa sa ospital, ang uban sad to say, naami amigo, player ni Daddy sa una, niadto sa guyuhoy, na-crash ang ilang motor, ang iyang uyab kuyog, disgrasya sila, mo pa'y pagsugat, 31, that was January, 1. 1? Ano, that's 31. 1. Permirong tuig. Wala, deads. Lord, salamat kayo. Thank you, God, for 2024. Amen. Thanksgiving is about praising and thanking God for delivering us through the storms of this life. I may tell you, there will be a lots of storms nga naagian nato sa 2024. Pero sa superstorm nga atong giagian sa 2024, gideliver ta sa Dios. Watan niya pasagdi. Amen. O murag, makaana ka ba, Lord, makasurvive pakakuha ni sa 2024, but here you come, you are still breathing. Na ginawa gyapon ka. And you're still smiling. Some of you, you don't have, wala namang ngipon, pero at least, dili tanan, makausap gyapon, di ba? Some of you have taken meds na, some of you, but still, daghan kay storm sa itong kinabuhi sa 2024. But, gideliver ta sa Diyos sa kana nga mga storms sa atong kinabuhi. Mura bitog, Lord, I want to give up. Some of them, naghikog na. Some of them, nakasabot. But praise God and thank God nga naatay Diyos. And by the way, ayaw din magtuuan ng na-virus na sad nga umaabot ha. I asked Mami Doc, kay siya magyud na sa DOH, I asked Ma'am Arian, dili na tinuod. Ha? So ayaw magtuuan na.
O gani, ayaw mugtuan ang tanang gipangkuan sa internet kay tanan dili na tinuod. Ha? Amen. Dili na tinuod. Praising and thanking God. Delivering us through the storms of this life. Grabe nga bagyo imong nagyan. Maybe you're thinking na, Lord, ano pa kami ani? Pahumanan na lang ko ani. May kag storms ginidaghan. If you are here and you are a Christian, God has delivered you through some power storms. Amen? Kung nakakaroon, galingkod karon diha, gideliver ka sa Diyos sa power storms. Daghan kay kag mga power storms nga nagyan this year. Perting daghana. Problema lang daan. Pero kung tanawon bitaw nimo, ang tao mura magnaagap. Yung sila naglisod ang mga tao karon, naglisod puno lagi pirmi ang Gaisano. Lisod daw, pero puno ang TNT. Lisod daw, pero puno ang Jollibee. Lisod daw, pero puno ilang Ate Merlin. Wala naglisod ang tao. Nalang sila priorities. Daghang kay power storms. As we celebrate Thanksgiving this year, let's not allow the family, the food, the fun, and the fellowship take up too much time. Let's be sure we leave time for the Lord. Ay kabalaka kay karon tibok hapon, wa man tay wali unya. Ala sige lang mo kiat unya kaon. But dili na to kalimtan ang pinaka-importante ang magpasalamat sa Dios. Karong tuiga. He is the reason for this season too. Siya ang rason aning i-celebrate na to. And let me again encourage you to start your proper focus for Thanksgiving by being honest to God. Hey. Just be honest to God. Let me begin. God has been good to us or to you. Let me ask you, maayo bang Diyos inyo kinabuhi? Yes! Maayoy! O, uban sa inyo, nakaabot og Cebu. Bisag dili angay maabot Cebu. Ang uban sa inyo, nakalaag og Cebu. Bisag dili pa anta angay maabot og Cebu, pero nakaabot og Cebu. Dili lang nga nag-take sa dugay, dugay pa yun sa Cebu. God has been good to us. Aban sa to naabot tag bisang asa nga lugar, we enjoyed places, laag. Why? Because God has been good. Maayo ang Diyos sa itong kinabuhi. Yes, although murag bitaw tag gitabunan sa mga storms, murag bitaw tag natay nagyan nga murag dili na taka. Murag bitaw kabantay ko sa una, naanod ko sa kanang diha sa Impalutaw. Kami doang Pastor Kiddy niya. Naanod ka kanang bitong kusog kayo. Mura kag washing machine ba? Pero digtunga nimo, digtunga gini mo, wa kay lain nga trabaho nimo, kundi mo ginhawag yung ka. Mota na. Mura bitog sa problema nimo, gikuso-kuso ka, hala, ni katunga nimo, hala ginhawa. We have many reasons to be thankful, and today, as we consider our thankfulness to God, we will do as by answering two very simple and basic questions. Why we should give thanks to God. Nganong magpasalamat mata sa Diyos? Ngano man? Why? Number two, and how do we give thanks to God? Ngano magpasalamat ta? Ug unsaon na to magpasalamat sa Ginoo? Ang problema ra ba sa tao kay ganahan kay ta mangayo pero dili ta ganahan magpasalamat. We like all the benefits that we have. We enjoy the protection. Yes, kanindot ana, wa gyud ta na disgrasya, bisan lang natuyok tong pero wala gyud ta. Pero di ta ka pasalamat sa Ginoo. Unya ra ka pasalamat gud kana bitong nakaagi bitaw ka og kanang tapad bitaw nimo ang disgrasya kana bitong duol kay nimo kaana ka ba
Lord, salamat kayo ha. Dili di kami to. We will be using David's song of praise in Psalms 18. The message today is especially directed to the Christian who should be without a doubt the most thankful people in the world. Psst, walay lain nga pinakamapasalamaton kitang Kristohanon. Psst, ay sabi, Thanksgiving Sunday pero inyong naong bito kay muramog na napildi sugal. Bugat kimog naong. I was talking and try ko crack og joke pero yung naong, sige lang pastor. Pasalamat ka pastor kay may man ka pastor kay tambok mangyapong ka. Ikaw day. May man ka pastor kay wa man kay problema kasi way problema maglisod man kay kugtog. May kag pressure na. May kag kanang daghang problema ay. May man ka pastor kay daghan magkag oy. May man ka pastor, walay kita dapat ang mapasalamaton sa Ginoo. Oo niya, makakaon pagaglitson. Pero ang uban ayaw palabi ha. Kay basig ni gumana tog kaon diya. Hospital niya ta ba? This message today is especially directed to the Christian. Kung gidawat mo si Kristo Jesus, kung naa si Jesus Christ, mo kasing-kasing, Kristohanon ka. Naa si Jesus Christ. And if you are here today and you are not a Christian, we want you to see what kind of God our Lord is. Our God is an awesome God. Sa wala nakadawat ni Kristo, sa mga nagduha-duha, sa gituhuan na mo, paminaw. Ingani ang among gituhuan. Number 1, why we should be thankful to God. I will love thee, O Lord, my strength. Verse 1. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation and my high tower. I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so I shall be saved from mine enemies. We know from our Old Testament studies that David had a lot of enemies. Kabalutani nga daghan kay kaaway si David. O gani, ang luoy, kung imo tanawon, si David, wa man siya laing gihimo, gipatay ra man niya si Goliath. Oh, he just killed, he took the challenge, nga, pasagdaan na baday nimo ning wala natuli nga masigig panghagit. Give me a man. Nya sa dihang gikuha niya challenge. Unsa may tuon nimo sa kuha bata? Sa dihang gipatay na ni David si Goliath, si King Saul nasuya sa iya. Di ba ingani ta? Naratag ipangbuhat nga ato ra gibuhat atong obligasyon pero daghang masuya sa tuwa. Paminaw, maybe sa imong trabaho, you're just like dili lang ka gusto malate, dili lang ka gusto mangingani, pero daghang masuya sa imo. Kaya nga naman, hey, paminaw, dili ni mo ma-place ang tanan. Kang King David, iya ramon tagi. Nya gikantahan pagi siya, si Saul usaray napatay, pero si David daghang kising napatay, 1,000. Samot kalagot si King Saul, makakita siya ni King David, samot siya kalagot. You know what? Ang problema bitaw niya, inggit. Kapag inggit, pikit. Kanang suya siya ba? Suya siya unsay naa kang David, suya siya sa accomplishment kay David. Dili ba ta mahimong magmalipayon sa usa ka accomplishment sa atong isig ka Kristohanon? Palitan, nakapalit sa sakyanan. Wow, nindutay, gibless ka sa Ginoo. Basig na maligya na nagsyabo. Tanawa ra, ikaw gidaw itong kasing-kasing. Pareha nang, Brother Aljun, oy, gwapo kayang construction na. Mayra, giutangan, wala bayri. Dili ba kaangay? Dapat kaangay-angay, mag-uol ka. Nga ayam po na to, oy, katong nangutang sa iya, mubayad unta. Di ba kaangay malipay? Di ba?
Gingnan ako si Danny Dan. Nan ako duha pang kasal dan nga barong. Kamo na lagi giulat yun. Ana siya, wala pa na impas akong iPhone 15. O sige, minyo imong iPhone 15. Ako siyang i-challenge ba. He spent many years in hiding. Loy, si David, nagtago siya. And one of his greatest enemies was King Saul. Ngayon mo, kung nauna ta, ang iyang anak, iya mo tang asawa. David wrote this psalm after God had delivered him from his enemies and especially from the hands of Saul. Gisulat ni David sa dihang gideliver siya ni King Saul. Because of whom God was and what He had done for him, David breaks out in a song of praises of God, a natural reaction to the greatness of our God. Pangutana ko, naabay natural reaction sa imuha kung naa kay blessing or naabay imong masugatan? Kana bitong natural reaction imo ba nga? Praise God, salamat, nakapasar si so and so. Oy, salamat, nakapasar siya, no, bisag wa ni take og board, dulo ko, yawa. Dalagsar, mo katawag yun. Sige lang. Pagkusmod lang mo da, okay ra na. Hangto doon niya. Di mo yun mo makatawa, sige, padayunan na inyong kaguol. Hang kayong kon singot ay sa ihang kayo. A natural reaction, kanang bitong natural nimo nga ano, ay salamat sa Ginoo. Wow! Na po'y magpadedicate. Wow! Na po'y magbano. Wow! Thanksgiving na sa nato. Wow! Year 2025 na sad. Wow! Diba? Pagkaka, wow Lord, thank you for this year. Wow, wako nakapasar. Wow. Bugo gid kay. Adili ka bugo. Hina lang. Wa gyud gatuo sa MM nga makaadto sa Cebu. Anak ko lipay ka Lipay pastor ay. Be, tanaw ko sa naong lipay be. Lipay siya, kita sa siyang manghod. Istorya sa siyang manghod. Simba yung manghod dito. Lipay kisim. Salamat pastor, naka-experience ko. Sige lang. Sunod, ano yung experience mo? Singles camp ka na. Singles camp na good. As David praises God, he gives several reasons in these first 3 verses why he was thankful to God. And these are also reasons that we should be thankful to God. Notice how many times David used the word my in these verses. 3. I count 9 times. And what David emphasized here is why we should be thankful to God, because number 1, his personal relationship with God. His personal relationship with God. How can you thank God kung wala kay relasyon sa Diyos? Si Inday Rinalin, mas dali siya makapasalamat siyang mama. Kaya nga naman, mama man niya. Si Doc, si Tita Doc, si Andrea, mas dali siya makapasalamat kay Mami Doc. Kaya nga naman, mama man niya. Although si Lablab, dito nagstay sila ha, mingan siya, May, thank you. Lahi gyud, pero lahi gyud magpasalamat kung naa kay personal relationship sa tao. Mangutana ko, how is your relationship with God right now? Are you right with God or layo ka sa Diyos? Binaog tabi. How is your personal relationship with God? We got personal relationship. Do you experience those nga gidawat nimo si Jesus Christ at one time, nga gidawat nimo siya as your own personal Savior? Dili lang nimo siya, kundili Diyos nimo siya, og nangihimo siya nimong langit nun nga amahan. Hoy, langit nun na nimo nga amahan. Personal relationship sa Diyos. You become His Heavenly Father. How is your personal relationship with God?
Kumusta? Do you really talk often to your God the Father? Gasturya pa ba ka sa Diyos? Or maingon ra ka, Lord, salamat ha. Dili na storya. Maingon ra kag hi, hello, goodbye. Lahig itong, you sit down, you niluhod ba ka? Ningon ka, Lord, salamat kay sa 2024, Lord, even though na ako yung mga problema. But thank you kay Lord, nga wa ko nimo gipasagdan, you carried us through, nga nakaabot may 2025. Wala. Mo nang dili ka makapasalamat sa Diyos. Kaya nga naman, basin, balik na ko, basin naa pa kay sa lang gitaguan diha. That's why you cannot thank God personally. Kumusta? How is personal relationship with God? Psalms 8 verse 1. I will love the Lord, all my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God. Tanawa, my strength, in whom I will trust. Asa ka mo salig? Hoy, dili ka mo salig sa imong trabaho? Oo. It's very, my deliverer, my rock, akong bato, my fortress, taguanan, my deliverer, my God, akong Diyos, akong kusog, in whom I will trust. Hey, wala gyud tay laing saligan. Ang Diyos ra gyud. Kung dili niya itugot, dili gyud niya itugot. Mo ginitiman eh. Bisan pag na virus diha, naapay mo abot diha, nga tsunami ug unsa pa, kung dili gitugot sa Dios, ayaw gyud kahadlo kana. Mo nang ibutang nato ang atong pagsalig diha sa Dios. In whom will I trust? I will trust. Mo kag trust gani diha nimo salig ba? Ikaw ha? Basta ha, Lord, ikaw ang dili kay unya ra ta mo tawag sa Ginoo kung magkalisod ta. Ayaw. Masayon man ang kinabuhi or maglisod man kinabuhi, saligi ang Ginoo. I don't know what will be facing what will be facing this year. Unsa atong atubangon? What kind of problem? What kind of situation? What kind of distress? What kind of stress? But one thing, ano bitaw sa Ginoo? Musalig ko sa Ginoo. Why? Because of my relationship to God. Na ako'y relasyon sa Diyos. Ako siyang langit nun nga amahan. Yes. Do you miss your father, Pastor JK? Yes. Why? Lahi magyutong na papa. Even my daughter, kung walakaw sila sa iyang mama, mayingon siya, ayaw patakag tudlo diha kay wala imong papa, wala imong bayad ana. So, okay. Kung wala si daddy, wala. Pero kung naagay niyang daddy, bisag unsa lang daddy, I like this one, I like this one, I like this one. No, you don't need that one. To David, God was not some far-off deity with a long white beard up in a cloud somewhere. Nga dili lang bitaw makita nga nakaputi diha. He had to please but wouldn't really know. On the contrary, David had a personal relationship to God. Nasa personal nga relasyon sa Ginoo. And the only reason he had this relationship was because God given him the opportunity to know Him. Hey, gitagaan ta sa Dios og oportunidad sad nga para makaila ta siya. Was that possible, Pastor? Every time nga na kay problema, tagaan ka og ano sa Ginoo, kung asa gyud ka kailabig ka sa Ginoo. Oh.
Kung kinsa ba gyud ang imong tawgon. Si David, sila ang opportunity nga nakita nga iyang mailhan ang Dios kay nga naman siyempre sige sa gukuro ni King Saul haladagan diri na siya kay gayunan nga patyo niya touch not the Lord's God's anointed. Ayaw hilabti na ang i-anoint sa Ginoo. Naay opportunity to know him. And David was thankful for this personal relationship. And we thankful for the personal relationship that we can have with God. Nagpasalamaton ba ka nga naa kay personal relationship with God? Dili lang sa pagano no? Imagino nimo. Mao lang gihapon. Ugwa ta na deliver sa ano? Every January mo ato tag Cebu parang sinulog. La, mato ka dito. Hala, sayaw ka dito. Pasalamat kas Ginoo nya ni guman. Inom ka din hangover ni guli nimo. Asa man nimo pasalamatan sa Ginoo? Wala. It's mura bitaw gabugal-bugal lang ka. Actually, wala ka nagpasalamat sa Ginoo. Nagdugang lang kag sakit. Tanawa na kasagarang mapil. Ibalik na ba nila? Ibalik na bilang sunulog dili na dito sa ano? Ibalik nila diri sa ano kay daghang nalugi, daghang ano. But praise God and thank God, hoy, wala na tana. Wala na tana. O gani, magpasalamat ta sa Ginoo. Every year, tinudanay na itong ipasalamatan. Pastor, wala lagi kay imahi diri. Di ba kinahanglan mag-imahi? Does it mean anything to us that one true God, the creator of the universe, the King of kings and Lord of lords, di ba? The conductor, the creator of the universe. Da 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 na 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 na. Di ba? The symphony of praise. Di ba? Nindot kayo ang creator sa universe. Oy! Tanawa, God created you, ang atong tiil. Kakita ba ka sa atong tiil? Simple lang kayo. Ang atong tiil, ga-move backwards, di ba? Onwards. Kaya nga naman, God doesn't want us to move backwards. But pasabot, dili niya gusto balikan ang atong mga past. Gusto niya, 2025, we have to move forward. We have to move forward together. Kitang tanan. Kaya kung dili ka mo kuyog na mo, mabilin jud ka. Mo nang, lipay lagi sila. Kaya nga naman, man ka ni kuyog. The conductor, the creator of the universe, gi-create niya ang tail forward. Oy, ingna daw sila diya. Saba ra kay sila. Inay-inay lang tingog. Okay ra na mag-set up. Kakita kag tao? Pastor, asa man ka padung? Padung ko sa kogmaon? Ha? Padung ko sa kogmaon niya, gatas ka lakaw. Ang uban sa tuwa bitaw, mura taging ana. 2025 na, pero wagi hapon ta ka move on sa 2024. Kaya nga naman, naagihapon ko'y bayaran ng utang. Daghang gyapon kay kong problema. Daghang gyapon kayo, ingani ra man gyapon, akong bana, problema ra gyapon, akong anak, badlungon lang gyapon, akong ano gyapon. Wow! Gaatras! Dapat, forward. Asam ka padong? Padong ko. Forgetting for all these things that are behind and reaching forth for the things which are before. Oh, the one true God, the creator of the universe, the King of kings and the Lord of lords. Mao na ang atong Diyos.
Mo na ang atong Dios kagsaligan. Nganong naatay property nga ani kay dili kay tungod nga natay Amerikano, dili kay tungod nga dato ta, dili kay ang atong Dios mo'y dato. Naatay relationship sa Dios. May pang sayo-sayo simba. Okay ra ka sayo-sayo. Naatay personal relationship with God. Does it mean anything to us that the one true God, the creator of the universe, the King of kings and the Lord of lords? Wow! Hambugiro mo kay ka nga makakumpare ra ka ni Khalid. Pero si dili believe kay ko ni Ryan, di siya manghambog nga ang iyang amo si Ma'am Amina. Wag. Pero ang uban siguro sa inyo, mga ambugiro kay ay nilabting ni parking ha kay bata-bata biya kong mamamina. Pero kini wagid. Di gini magdala-dala sa pangalan ni mamamina. Gusto siya mohawa, pero dili siya sa pahawaon. Uban sa inyo, dugay na gusto pahawaon sa inyong boss. Wag yapon mo ni hawa sa inyong trabaho. Sa may tawag na, grasya. Gaampo ang inyong boss, maintag, madisgrasya ni simba ko. Pero, to God be the glory, kini. Bini siya, boss, gusto na ako mo pahuway, boss, gusto na ako mo yung ani, boss. Ayaw, ay may biyae. Uy, nindot kayo yung ana, bitang mo masaligan kasi mong amo, no? How much more nga ang atong Diyos, King of kings and Lord of lords. Wow. Are we thankful that God reached down from heavenly throne and has given us opportunity to have a personal relationship with Him? Kinsa magudta nga munaog ang Diyos para naan ng sila personal relationship. Pwede matapasagdan sa Ginoo kay nga naman ikaw gani usay gani labad kay imong anak gani gahi kay ulo imo kay pasagdan hala bahala ka diha. Magkatawa ko kanang akong anak si Lucas ug iyang mami. Nigmata na si bagong style, nigmata niya, magsapot-sapot siya. Bro, magagbayot Lucas eh. O gihatag na sa imo tanan dili gyapon ka, pasagdan siyang mami, ligid siya, ligid kadugayan. Wa may mo pansin sa iya ha. Daddy, daddy, daddy. 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 Anagi ko kapuyon gayang mami nga ga-breastfeed ni siya. Gikan gini siyang mami, how much more? Pero dili mo ta Ginoo no? Our God is not a God who is far off, but He walks with us. Wow, kanindot kayo. Nilakaw ang Ginoo, uban na to. Take care of us. Wow. And He walks with you and He talks with you. Uban na to. Every step of the way, siya, I'll be with you. Kuyog ta. I was observing Nanan and Dudong ba. For the first time nila sakay silang barko. Wa sila nakasabot, nga nang tagaan silang terminal ticket, napagay barko nga ticket. Nana siya. Pero gingnan siya ni Jit part. Ayaw lagbulag na ako, parta. Ako'y bahala ni mo. Grabe, jit to. Ako'y bahala ni mo. Kanang ticket nga noon. Ako sila ibisirbaran. Di ba, nindot kayo nga nayo sa katao nga mayingon ni mo, ako'y bahala ni mo. One time, we went to Hong Kong. Dahil siyempre, ako'y kuhanta. Anak din si Jeff, pre, wala ka nang bahala, no? Ako bahala sa'yo, pre. Kain lang tayo dito, pre. Ganito, ganyan. Sige. Nindot kay nay mo salo ni mo. Hey, how many times nga gisalo ta sa Dios? Dili lang ta gisalo, gisapuang pagyud. Kanindot ay. Nga na bitong Nanan unsay imong gibati ato nga gingnan ka ni Jit ay kabalaka part, ako'y bahala nimo.
Ang uban kong bagod na nga bilin-bilin. Number 2, his personal relationship with God. Number 2, God was his strength. Ang Diyos may iyang kusog. I will love thee, O Lord, my strength. Hey, dili kay nakatabok ka sa 2024 kay tungod maayo ka kay kusgan ka, dili gitagaan ka sa Dios og kusog nga para matabok nimo ang 2024. Dili na maayo ko mo diskarte. Yes, natay diskarte, natay ano, pero dili naay Dios nga naghatag ng kusog. Pila kay gayon nga dili kay gaganan mo bangon? Pila ka gayon nga dili ka ganahan mo kaon. Bisag unsa kadagag pagkaon diya, di ka ganahan mo kaon. Pero gitagaan kag strength sa Ginoo. Hoy, importante biya kay nang naa kay kusog. Especially kitang mga papa, kitang mga mama, ay kita kamong mga mama kay ngano man naay gatan-aw na to. Gatan-aw ato mga anak. Gatanaw ato mga sakop. Gatanaw tanan sa tuwa. Kung dili ta mag-rely sa atong strength, kung ang atong strength kutob lang diha, dili ta mo rely sa Dios, diha ra gyud kutob ang atong kusog. Pero mga Lord, tagaay ko kusog sa 2025, Lord, unsaon ako ni? Sa mga problema nga akong nagian, dili ginako ni, I will love thee, O Lord, my strength. Agi ko gugmaon ta ka Dios, ikaw ang akong kusog. Hoy, di ni pwede maingon nimo sa dalaga ha. Day, ikaw ra gyud ang akong kusog. Wow. Nya lalagi sa dela laging wala lagi mo kwarta lagi mag-away man lagi mo boy. Asa man kusog diha. Di man lagi mo magtingog og way sudan be. Di mo na mastorte. Pero sa Dios, wag yung kay maingon ka, Lord, ikaw ang akong kusog. Kaya nga naman, ikaw may nagdala na mo. David's word in Psalm are, I will love you, all my strength, which is a lesson of all God's people have to learn. The power, the results, the victories, all rest in God's power alone and not ours. Hoy, paminaw. Hoy, ang tanan mga victories sa 2024, dili taw na tungod, mayuha ginako, oy. Nawa, daghan na kay halin among tindahan, no. Mayuha ginako mo diskarte, oy. Hoy, dili, oy. The power, the results, the victories, all rest in God's power alone and not in ours. Si Inday Carla o si Kirby, nagkadaghan ilang sakop, nagkadaghan sa nang badlungon. Gatuomog, kadaghan imong sakop, hoy, magkadaghan sang badlungon, oy. Kada sakop, problema na. Sa pastor, salamat, imong giwalihan. Atong Thanksgiving, imagine nimo, dili katong before, panilarga mi Cebu, pag humana na, dilarga ato na namin sa kasal ni Shik-Shik. Tanan na tong victories. All our victories. Praise God! Kung idayon ni sa Ginoo nga mahumani ang atong pastors and workers conference, praise God! Dili kay maayo inyong pastor, dili kay maayo pagka-organize, kundi all the victories belongs to you, God! Salamat sa mga halid sa 2024. Salamat sa Gaisano. Salamat sa 7-Eleven. Si Danny, Pastor, walay pahulay ang 7-Eleven? Kuha gina sila pahulay. Pasko, kay daghan man gakaon. Mo dayong 7-Eleven, kay city ang presyo, pero 11 sa inyo, tinod na? Nabasahan na po na nakuha, sorry ha. 7-Eleven kay 7 ra daw sa Gaisano pero 11 sa ilaha. 7, 8, 9. Pilay patong 4 pesos. Tinod mas higher magini no. Wala ko nagdaot sa 7-Eleven ha. Malit lagi mo. Tikin ninyo. In all our victories, hey, praise God! Lord, salamat. Makakaon may gagmay nga baboy ron. Anindot ti kay dili kay tambok. Mahurot gini. First time siguro nga maglitsyon ta nga astang bukog ani hurot. Wa na tay kaunon.
Wala tayo init-initon. Ay, salamat Lord. All our victories. Nakapalit si Anog. Kisay mo palit, nakapalit kag motor karon. Hey, praise God! Mariel, nakahuman kag first semester. Praise God! Si Mariel. Gidibati ra ba ni siya? Ay natong kung dibatihon ako siya. Dili tanang dibati-dibati. Oy. Hilak siya. Ay, hilak. Ang hilak mga. Sumbong yung papa. Pastor, pray na to si Mariel. Gidibati daw siya. Ang importante, bibarog ka. Barag tagilid. Barog. Bisag naghigda ko. Ako una, giluwaan pa ka. Grabe ka, maldito. In all our victories, praise God! Ang problema, sa victories din nato, sa ato ding defeats. Do we praise God for our defeats? Yes. Lord, abinakog, ligo na kay kundang napitan, naigo, ko Lord. Praise God. Salamat Lord, imo ko gitudluan, magpaubos pag Lord. Praise God. Salamat kay Lord. I was thinking, you are too perfect. No. And if we are depending on ourselves, we are like the 10 men who were to spy out of Canaan, who said, when we facing difficult opposition, we can do it, for we are just grasshoppers in their sight. You see, grasshoppers never win many battles in life. Yes, tanawa to mga spies. Katong 10 spies. Nga nireklamo sila, di ay, gagmay, kay may gagmay. Grasshopper, nabi grasshopper. Apan-apan. Throughout the Bible, we see God teaching His people to depend on Him through various circumstances. Sometimes sickness and sometimes large opposing armies. And God was trying to get them to realize that they must rest on His strength alone. Nga diha ta sa kusog sa Diyos. He was trying to get them to understand that it is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Zechariah chapter 4 verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor my power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Dili sa akong kusog, dili sa akong diskarte, kundili diha sa Diyos. How many times when we say, kaya kay nako ni, okay ra na. Di na ko kinahanglag Diyos. Diloy. We are designed nga try being. Natay spirito, natay lawas, og naatay soul. Kanang spirito na to, diretso na sa Diyos. Mo nang, dili gyud pwede kung luwas ka, nga dili ka mangita sa Diyos. Dili gyud pwede nga for the whole year, nga pasagdaanan nimo na imong try being, nga ang imo lang sige pakanon, ang imo lang unod, ang imo lang kalag. Pero ang imong espiritu dili nimo pakanon, dili pwede na. Imo ginapakanon. That's why you read your Bible, na mo'y discipleship, dahil na preaching of the Word of God, kaya nga naman, try being man ta, tulo man ta. Soul, body, and spirit. Muna ningon siya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7, and I least said to be exalted above measure, above through the abundance of the revelation. There was given to me thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Si Apostle Paul ni, nasa a thorn of the flesh. According to studies, nasa mo ragbitlig sa mata. Dahil ganyan verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it may depart from me. Lord, kuwaan taon ni Lord Biki, maglisod kong tanaw. Verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, therefore I take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then
I am strong. When we are weak and do not depend on ourselves, we are strong. Luya ta, pero wa ta nagdepende sa atong kaugalingon, nagdepende ta sa Dios, diha ta kusgan. Siguro, naay mga thorn of the flesh nga naa diha sa imuha. Kauban nimo sa trabaho, basta naay thorn of the flesh nga di yung kaganahan. Lord, kuwaago ni Lord. Pero siya, my grace is sufficient for thee. Ang akong grasya, sufficiente diha nimo. Yun, dili man nahimo kang kung dili, the more ka nahimong stronger. God is our strength and His power is made perfect in our weakness. Nga ang Diyos mo ang atong kusog ug ang iyang gahom nahimong perpekto sa atong mga kaluyahon. Are you thankful that God is your strength? That everything does not depend on you and not on your ability. Yes, I praise God and thank God nga ang akong kusog mao ang Diyos. Dili ko magsalig sa akong ability. Pastor, makuyawan gyapon ka mag-preach, makuyawan eh. Every time nga mupatong ko sa stage, makuyawan jud ko. Kaya nga naman, dapat pasabot nga ang akong strength wala sa kuha kundi naa sa Dios. Kay kung dili na kukuyawan, but pasabot, kaya kay nako ni. Kaya kay nako ni. Thanksgiving Sunday na, mga member na ako na. Every time, mupatong ko sa pulpit, mag-announcement ko, ginakulbaan ko. Kaya nga naman, ang akong kusog, wala sa kuha, kundi naa sa Holy Spirit. Lord, I don't know what's their need. I don't know what's they're going through this week. Unsay ilang gibati this week. Unsay mga battles ilang giatubang this week. Okay, I don't talk to them often. I just lang sila sa Facebook or sometimes wa ko kabalo, Lord. Nagdepende ra gyud ko sa imong kusog. Kay kung dili nakakulbaan but pasabot kaya na nimo. No. Number 3. Not only God, his personal relationship with God is my strength. The Lord is my rock. Wow, siya ang akong bato. Ug mao ni kasagaran gihimo sa mga adik-adik. Pastor, ang akong Diyos mo ang akong bato. Hoy, kilatan ta mos Ginoo. Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom will I trust, my buckler, the thorn of my salvation, and my high tower, which is meant here by rock is meant render a crag or pangpang. Naas sa pangpang ba? Which is a prominent portion of rock which made me seek refuge and in a stand far above the reach of his enemies. But pasabot, naa ka sa pangpang ba? Diha ra, ikaw ra diha. Layo kasi mong kaaway. I like the picture standing on a rock above my enemies, with them trying to get me, but with me always out of the reach. Allah, anuhan ka sa yawa, hilabtan ka, try ka, pero dili ka abot. Kaya nga naman, ang Diyos, nakabatong ka sa bato. Kabantay ka, kanang Gods must be crazy. Gukod siya itong dahil makakuha siya itong mupato siya sa bato. Pagpato niya sa bato, taas naman siya tanawon, puhunong dito niya, taas naman siya sa kuha. Hunong siya. Nignaog na sa niya, gukuro na sa siya, kinibubuo siya, nigsaka na sa niya sa bato. Nga, kung naagi ta sa bato, nakapatong ta sa Diyos sa bato, walay manghilabot na to. Secure ta. Kada sa ubang mga hayop, maghimo sila o diha sa ilawom sa bato, kaya nga naman, why makasud. Out of the reach. Di ka nila maabtan. Nothing can get me as long as I am standing on my rock.
Do you believe that? Mananingo sa Romans 8:38, for I am persuaded that neither death, bisag kamatayon, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Paminaw, mo nang usa sa assurance nato nga dili takwaon dia sa kamot sa Dios kay nga naman gikuptan ta. Naata. Walay any can pluck them out of my Father's hand. Walay makapitik nimo dia. Gaplano pa lang daan ang kaaway nimo wala na. Munang di ta angay maluk. As long as we choose to stand on our rock, on Jesus, our enemy, even our circumstances, are not able to reach us and cause us any real harm. Number 4, God is our fortress. Verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and my horn of my salvation and my high tower. Most of us have seen westerns where the people run in the fort to seek protection from the raiding Indians. Saka sila sa bukid, labi nagukuron sila sa mga Indians. A fort is a place where we can seek safety. In whom we are in a fort surrounded by the barrier, strong walls, or other fortification that keep the enemy out. They protect us and stand between us and the enemy. Psalms 125 verse 2, as the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. Our God is our barrier. Even between us and the world, a barrier that cannot be broken. Nga dili gyud mabuguba. Naay barrier. Are you thankful that we have a fort, a place where we can seek shelter and a refuge in? I was watching ako sa Lida Gitanaw this week sa cabin nga makakita siya sa mahitabo. Ma-foresee niya ang mahitabo sa kalibutan. Nangita sila og fortress. Ang cabin naman nilang fortress. Dahil dito nang mamatay kay sacrificial daw. But anak ko, wag yapon sila fortress. Kang ilang fortress ang cabin, dito man sila namatay. Dili ka na ako fortress. Kaya wala ka naghatag hangin. Hatag na sa hangin. Are you thankful that you have a God who will surround you in order to protect you? Wow! Salamat sa Diyos. Nga naay gaprotektar na to. Kami bitaw diri karon nga wala na bitaw yung mangawat, murag nindot kaya tong tulog, amen? Diri ba diri sa mo bitaw nga kabalo mi ang kapitan na mo isog kayo. Siya pastor, ingnan lang ko pastor basta nay manghilabot niya sa inyo pastor kay ato ipatawag pangita atog paagi. Lima kay mo tulog bisag mo paggot ang iro. Sa una bisag naglakaw-lakaw, kabalo ka nga naay sana diha naay rubing diha. Makuyawan gyapon ka. Basig ang rubing makatulog or asa maabot ang rubing. Pero karon by God's grace, anak ko tao ra mi Lord, how much more nga kanang kabalo ka Lord ba nga every time nigtulog namo nga wa gyud problema. By the way, let's pray day sa Negros Occidental kay active ang Mount Canlaon vulkan and ingon sila tungod ana ga-activate ang Mount Canlaon basig daghag mga damages nga ano ba akong gi-chatan akong igagaw o kumusta mo diya panic buying and everything ana. Sige lang naabi to Ginoo kas
Siya lagi, ara ang Ginoo. Adi ka madlok ba? Nakigisaligan. Let me say something very briefly here, but very important. A fort or a rock offers us no safety or protection unless we are not standing on it or are not within its walls. Yes, tinod. Bisan pag naay bato diha, bisan pag naay fortress diha, pero kung wala ka diha gabarog, wa gihapon ay pulos. Subon ako ha. Bisan pag naatay bato, rock, dayon fortress, kung wala ka nagbarog diha, useless gihapon na. But pasabot na, kung dili nimo saligan ang Ginoo nga imo ang Dios, nga ang imong pagsalig ba nga imong ihatag yun niya ba? Lord, kung unsa may mahitabo sa 2025, ako kabalo. Useless na gihapon. Number 5. And some of God's people are getting beat up spiritually and emotionally because they refuse to stand on the rock and they have chosen to remain outside the walls of protection. Number 5, God is our deliverer. Number 1 is personal relationship with God. God was our strength. The Lord is my rock. God is our fortress. God is our deliverer. May kag-deliver tigluwas. Verse 2, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the thorn of my salvation, and my high tower. Many times, God delivered David. He delivered him from Goliath, from Saul, from Lion, the Philistines, from Abner, even from his own son. Yes, many times David cried out to God for deliverance from his powerful enemies. And God heard those cries and delivered him. David writes in verse 18 out of our text, chapter 18, verse 18, they prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He rescued me from the powerful enemy, from my foes who were too strong for me. Our God is a God of deliverance. One of the greatest events in the Old Testament is when God delivered his people from the cruel bonds of Egyptian slavery. Ug mao sa nay nahitabo nato, dili na ta slave sa kalibutan. Amen? Dili na ta slave. Gani na natay freedom nga gihatag ang Dios sa tuwa. Og praise God and thank God, through that freedom we can enjoy those victory nga ma-enjoy na to bitaw. Imagino nimo kung gapos gihapon ka. Hoy, simba. Simba ra kag tunga sa adlaw, simba. Pero wa ka kasabot nganong ni simba ka. Adto lang ka dito pero wa gid ka kasabot sa imong giadtuan. Our God is also our deliverer. If you are here today and you are a Christian, you have experienced firsthand, like David and like the Israelites, the joy of God's deliverance. We too face a powerful foe, sin, whose wage was death, a foe that was too strong for us. We were powerless to do anything to save ourselves from this enemy. And as the words of God says, you see, at just at the right time, when we were still powerless, Christ died for us, for the ungodly. Romans chapter 5, verse 6, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. God demonstrated His own love for us in this. Romans 5:8, but God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. And now, through faith, Christ, we can have deliverance from sin and the hope of eternal life. Are you thankful for this deliverance? God's deliverance of His people doesn't stop with His initial deliverance. It continues through our walk with Him. Monang Psalms 18 verse 4, the sorrow of death compassed me, and the floods of ungodly man made me afraid. Verse 5, the sorrow of hell compassed me about. The snares of death prevented me. In my distress, I called upon the Lord, and God cried out. My God heard my voice out of His temple, and my cry came before Him, even into His ears.
Then the earth shook and trembled. The foundations of the hills moved, were shaken because he was wroth. Here David is describing just how desperate his situation was. His enemies engulfed him. It looked hopeless. Have you ever felt hopeless as your enemies surrounded you? Kana bitong nakasulay na baka nga wala na gyud. Hopeless na wala na kita ni. Magino ni mo ni. Lah, naana diya ang kaaway sa sa bridge. Naana po diya sa wala na kita. You're not the first and you're not the last. Parents, let me ask you a question. How does it make you feel when someone messes with your child, when they hurt or seek to harm your child? Does it get you a little angry? Does it cause your blood to boil and the hairs of your neck to stand up? Or are you tempted to grab the decision and say, how are you dear to mess with my child? Pangutana, kung hilabtan ang imong anak, baka tanaw ra baka? Delay. Kung hilak kay imong anak, duulon kay nimo dayon. Unsa man, nganong hilak man ka? This is exactly the picture David paints in the scripture we about to read. David pictures God in his temple in heaven, and all of a sudden, God hears the cries of one of his children. Someone is messing with one of his children, is trying to cause them harm. God gets angry. How dare anyone mess with a child of the living God? Listen to David describes his anger. Verse 7. Then the earth shook and trembled, the foundation. Also of the hills moved, were shaken, because he was wroth. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured coals kindly by it. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. And God is not just going to sit up in a heaven fuming, He's going to act. Tanawa ang Israel, bisag unsa kagamay sa Israel, wala gyud niya pasagdi. Kana lang ang picture. Bisag unsa kagamay sa Israel, wala niya pasagdi. Bisag kita, walay 2024 nga niabot sa punto na to, nga wa ta kakaon. Ningon baka, Pastor, wag ko kakaon. Posible nagsubra pag na to pagkaon. Kaya nga naman, dili mabatas sa Diyos magtanaw. Nga ang iyang anak, pasagdaan lang niya. Panindog ta, mag-pray ta. Sa piano playing softly. Unsa may imong pasalamatan sa iyong Ginoo? Wala. Naaway daghan. Through our ups and downs, through our valleys, through our daghan kitag pasalamatan sa Ginoo. Una-una daw, Lord, salamat kayo sa among nagian sa 2024. We are mas excited mi sa 2025, Lord, kung sa imong buhaton. Why don't you come in, Lord? Thank you. Thank you for the trials that come my way. Salamat kayo. Salamat sa mga problema, Lord. Salamat kayo. Dili kumuhunong sa pagpasalamat nimo. Aris naman, thank you, Lord, thank you. Magpasalamat ra ba ta sa atong victories? Magpasalamat ba ta sa atong defeats? Yes, both. Thank you, God, for your victories. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you for your protection. Salamat kay Lord. Salamat kayo. In the Lord, thank you. Even, dili mi mapasalamaton for the whole year, but you are so gracious. That's why we cannot stop on thanking you, God. In the Lord, thank you. Thank you sa imong gitugot, tugo sa wala nimong gitugot.
Lord, salamat kayo sa 2024. Thank you nga imong migipatabok. Salamat sa strength imong gihatag. Although sometimes we cannot acknowledge you that katong kusog nga mong nihatag. Imong gihatag namo dili to amo kung dili ikaw nagpatabok namo, Lord. Tabangi mi sa 2025 as we honor you, as we continue to serve you, Lord, even more that we can give more to you. We can bring more souls to you, Lord. Tabangi mi. Ay mi pasagdi kuyog si mong kanakan nga they will worship you, they will praise you, they will thank you for what you have done, Lord. So salamat kayo. Salamat sa among personal relationships mo. Nga gitagaan mi nimo og freedom, gitagaan mi nimo og victory through you, Lord. So salamat. Continue to bless ang mga buluhaton namo. Ugma, labi na ang pagbalik sa eskwela sa mga imong mga estudyante. Praise na ako ang mga negosyo sa imong katawhan, tabangi, ang magbalik og trabaho. Ayaw sila kalimti, Lord. Salamat kay Lord that you've been good to us. Even there are things that we can understand, we cannot grasp it, we cannot fully understand sometimes, but thank you, Lord. So, Lord, continue to bless us as we continue our fellowship this noon. Ikaw lang mag-uban ka namo. Iplasta lang tanan. Salamat kay Lord. Gibalik na mo tanog yung maya sa gawa ng ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen. Taj. Sige, di ko man lang. Hapon na, hapon na. Hapon na. Taj. All right, let's sing our closing song. Yan tanan sa pagtindog. Mag-awit ta, rejoice in the Lord. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Verse 2. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love.
My Father knows best, and I trust in His care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Okay, let us say atong paigsaad sa Ginoo. Ready, say. Gihimo nako nga partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagpagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayon nga taliwala sa mapagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on kaugmaon alang kanako. Mahimo nako ang malampuson sa pag-eskwela nga dili ubiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako ang malipayon. Mahimo nako ang makabuot ang akong pandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako ang magmalampuson sa akong pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Hinubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon kaniya. Okay. So, ingani atong buhaton. Mga laki, tabang mo, ato ni file, para gyapon no. Then mga babae, gawas lang sa, pa-daplin lang sa mo, pa-beauty rest lang mo.